share. Sudah, Pak. Kelihatan? Ya, sudah, Pak. Thousands of feet below the surface, the drill bit does its work in a torture chamber of brutal heat and dangerous pressures. As carbide crushes rock and diamond PDC bit ini. The bit wears and eventually becomes dull enough Ini yang roller con bit. All the massive effort it takes to drill a well is focused right here, where the cutters meet the rock. By analyzing this evidence and other well data, we learn how to drill more economically and efficiently. In this interactive training module, we will help you learn the industry standard IADC, International Association of Drilling Contractors system of dull grading, both fixed cutter and roller cone drill bits. You will be able to easily orient yourself and navigate throughout the module by simply using your mouse. You will notice that as you move your cursor over navigate. Sekarang kita ke roller con ya. Bit itu dibedakan dua. Ada yang fixed cutter bit atau PDC bit, ya. Ada yang roller con bit. Roller con bit itu ada yang tiga konnya tadi ya. Oke, lihat kita ke roller con bit. Ya. Kita lihat ya, ini ada cutting structure-nya. Yeah. In roller cone bits, the inner rows are defined as the rows of teeth or inserts that do not touch the borehole wall, as shown in this diagram. The outer rows are the rows of teeth or inserts that touch the hull wall. A linear scale from 0 to 8 is used to dull grade both steel tooth and tungsten carbide insert bits. A 0 describes a new tooth with no wear at all. And an 8 means the tooth has been broken off, is missing, or is worn down so no part of the tooth is left above the cone surface. In roller cone bits, the teeth of the inner rows will normally experience about the same level of wear overall. Likewise, the outer row's teeth will also usually exhibit similar dulling. Ada inner row, yang ini yang biru tua ini outer row. Look at the inner rows and outer rows separately. On the IADC chart's inner rows and outer rows spaces, enter the number that best describes the overall dulling condition of the teeth in each specific area. In this diagram, use the mouse to move the slider up and down to see the relationship of the amount of tooth wear to the IADC numbering system. The next chart space under cutting structure is reserved for dull characteristics. Jadi click on inner each row outernya IADC berapa, to bring up the larger image of that dull characteristic. Kenapa sih? Use the plus and minus signs to zoom, and when the cursor changes to a hand, use the mouse to further examine the picture. For additional examples of a particular dull characteristic, click on the arrow in the upper right corner of the window. Jadi misalnya ya, bitnya kenapa BC? BC itu broken cone, ya. Broken cone itu kon-konnya atau apa bolanya itu konnya itu rusak, ya, rusak. Misalnya bone failure itu ada kesalahan. Ini hanya untuk fixator bit, kalau lower cone bit nggak ada. Kemudian broken teeth, gigi-giginya itu apa namanya? Gigi-giginya itu tumpul. Oh, ini kan tumpul, ya, tumpul. Ya, tumpul. Nah, ini. Jadi saat di dual grading dicabut ke atas, maka dia diidentifikasi, oh tumpul, ya kan. Halus. Kalau halus ini kan indikasinya pasti dia tidak akan bisa untuk ngebor, artinya ROP-nya itu 0, nggak akan maju-maju, kan tumpul. Maka salah satu alasan bit dicabut adalah karena bitnya tumpul. Kan itu. Mana ini?
The last space, the next chart space under cutting structure is reserved for dull characteristics. Click on each IADC code to bring up your image of that dull characteristic. Use the plus and minus signs to zoom, and when the cursor changes to a hand, use the mouse to further examine the picture. For additional examples of a particular dull characteristic, click on the arrow in the upper right corner of the window. Ya, jadi macam-macam CC, crack, con, ya connya itu crack pecah, ya. Kenapa? Biasanya temperaturnya sangat tinggi. Ya. Terus CD, con drag, ada formasi sangat keras, maka bitnya itu drag, kemakan, ya kemakan. Kemudian CI, con interface, jadi dia saling beradu, mepet gitu. Ya. CR, core, ya ini tumpul, ya kebalikannya dari con interface ini akan lebih renggang lagi. CT chip scatter, jadi ya giginya itu kayak dipotong, ya. ER kena erosi, ya ketumpulnya karena kena erosi, tumpul semua kan. Ada fret charge, ada heat checking, ada junk damage. Junk damage itu ada benda yang jatuh, ya benda besi jatuh ke dalam lubang sehingga dia akan merusak gigi-giginya. Ada lagi lost con, connya itu hilang. Oh, ini con yang satu kan hilang, connya itu lepas. Ada lost nozzle, nozzle-nya itu lepas. Nah, nozzle ini yang lubang itu tadi kan yang bisa 18 atau 20 atau 11/32 itu lepas, ya. Padahal nozzle itu bisa diganti-ganti ukurannya, ya. Nah, ini lepas, itu lepas. Kalau lepas berarti kan nanti hidrolikanya rusak. Ada lost cutter, ya. Nah, giginya itu lepas, bukan tumpul, bukan apa, tapi dia lepas. Terus ada off center, tidak dia center lagi, ya. Pin speed itu dia saling merekatkan lagi, ya. Biasanya begini itu nggak bisa berputar. Gitu. Ada plug nozzle, nozzle-nya kalau tadi kan lost, ini plug itu nozzle-nya buntu. Ada RG, rounded gauge, ya. Itu membulat. RO, ring out, itu bukan di sini. Untuk serval damage, ada self sharpening, dia malah menebal, meruncing, ya. Malah meruncing gigi-giginya. Ada tracking, ya. Ini apa namanya? Kayak melegok-legok itu. Legok itu apa sih? Kayak ini loh. Dia masuk, ya, tergerus. Ada wash out itu dia berlubang, ya, tererosi sangat dalam. Ada worn cutter, ya. Bitnya itu worn, tumpul, tapi sangat tumpul. No artinya kalau dicabut nggak ada masalah, masih tetap, ya, masih asli gitu. Itu. Kemudian the last space on the IADC chart under cutting structure is for you to note the area on the cutting di mana structure lokasinya where kan the dull gitu. characteristic occurs. Look carefully at the following diagrams, which illustrate the 4 cutting structure locations on roller cone bits. While a space is not provided on the IADC chart for cone numbers, it is suggested that you enter the cone numbers in the location space in the case of broken, cracked, lost, and dragged cones. Cones are identified as follows. The number 1 cone contains the centermost cutting element. Cones 2 and 3 follow in clockwise direction when looking down at the cutting structure with the bit sitting on the pin. Jadi kalau menentukan kon, 3 kon, ya, ada 1, 2, 3. Cara menentukan kon pertama, jadi rusaknya di mana harus ditentuin di konnya. Seperti di sini kon pertama. Yang pertama ini adalah ada yang paling sedikit. Ini ada satu gigi kan. Ini nomor 1. Berarti searah jarum jam, kalau dia dari atas, ya, maka dia muter. Ini nomor 2,
dan ini nomor 3. Itu letak konnya. Itu letak konnya. Jadi yang rusak tadi, cutting struktur tadi, ya, mulai dari inner atau di outer. Kemudian karakteristiknya apa tadi? Kemudian lokasi. Lokasi. Sekarang nomor 4. This space on the chart records the condition of the dull roller cone bits, seals, and bearings. This dull characteristic is determined not by look, but by feel. Ini kalau If you can easily hand turn a cone, mudah then the seals diputar, in that cone berarti have sudah failed. rusak ini, ya kan? Mudah dirusak. Also, if a Kalau cone ini is nggak seized bisa, and cannot be turned, the seals have failed. nah, jadi mudah diputar atau susah. Sebetulnya harusnya sebaiknya kalau normal itu bisa diputar, ya, tetapi susah kalau pakai tangan, ya. Kalau mudah berarti rusak, kalau tidak bisa macet. Tapi harus bisa, tapi susah kalau pakai tangan. Jadi ini untuk bearing seal-nya yang B, ya. Bearing seal-nya bagaimana? Baik apa tidak? Nah, nanti bisa diisi, ya. Kemudian nomor 5. This space is for reporting on the gauge condition of the dull bit. If the bit is not engaged, you should enter the out of gauge amount in the space. You can determine if a roller cone bit is engaged by using a gauge ring. Pull the gauge ring so it contacts any outermost points. Measure the distance between the outermost point of the remaining cone and the gauge ring. Multiply by 2/3 and round to the nearest 1/16 of an inch, and enter this amount in the gauge space. This is called the 2/3 rule. If the bit is engaged, simply enter the letter I in the space on the chart. Jadi diukur diameternya, ya. Namanya ring gauge tadi yang bulat ini, yang bulat ini namanya ring gauge. Kemudian ujung ini ditempelkan di sini, ini ditempelkan di konnya, nempel-nempel, duanya nempel, kemudian ini ada sisanya. Sisanya berapa diukur, berapa inch, ya, berapa inch, sisanya kemudian dibagi 3, bagi 3, dikalikan 2/3, ya. Berapa itu namanya ring gauge. Jadi biasanya bit kalau sudah dipakai maka dia akan berkurang diameternya. Nah, berkurang atau tidaknya diukur. Bisa saja tidak, bisa saja berkurang, dan cuma berkurangnya berapa diisi nanti. Ya, namanya nanti ke per 16. Tadi cara mengukurnya per 16. Kemudian ini dual grading system for roller cone bit, ya, sama dengan tadi, ya, sistemnya. Apakah tracking dan lain-lain, ya, sama karakteristiknya. Kemudian nomor 7 itu the last space on the IADC chart is for recording the reason the bit was pulled. These 2 or 3 letter codes help tell the complete story of the bit run. Jadi yang terakhir reason pull out, ya. Ya. Tadi kan ada 1, 2, 3 OD tadi. Ini yang terakhir reason pull out. Alasan dicabut. Kenapa alasannya? 1 PHA. PHA berarti the bottom hole assembly can include the collar, stabilizer, tunnel motor, shock subs, MWD, and other tools. When any of this element needed attention, the drill string explode. Jadi alasannya bukan karena bitnya yang rusak, tapi karena BHA-nya yang harus diganti. Maka bitnya juga ikut diganti. Kalau bitnya sudah dicabut karena nyabut BHA dan bitnya cabut ke atas, ya, maka harus diperhitungkan kalau bitnya dimasukkan lagi, apakah masih lama lagi apa tidak? Dilihat gradingnya. Kalau masih lama, dimasukkan lagi. Kalau tidak lama lagi umur bit itu, apa yang dimasukkan nanti cabut lagi biaya lagi, masuk lagi biaya lagi, kan? Biasanya kalau sudah dicabut BHA maka bitnya diganti juga, karena tidak efektif nanti. Ya, itu BHA. Jadi nyabut bit itu bukan karena bitnya dicabut, tapi karena alasan BHA-nya mau ganti. CN, condition mat, ya, dicabut karena mau kondisi mat condition, jadi mengganti lumpur, sirkulasi lumpur. Core point, jadi dicabut karena kita mau coring, mengambil sampel, ya, maka bitnya dicabut.
DMF, downhole motor failure. Jadi ada kerusakan di mat motornya, Maka alasannya itu dicabut. Kemudian ada drill plug. This code is used in the pit pole after drilling the plug and float equipment. Jadi kalau akan mengeplak, ya akan ngeplak. DSF, drill string failure. Jadi ada kerusakan di DP-nya, ya. Ada kerusakan, mungkin DP-nya patah, putus, atau DP-nya yang biasanya bosot, berlubang. Kalau DP-nya berlubang, maka harus dicabut. DST, karena akan melakukan tes sumur dalam stem, maka dia harus dicabut. Downhole tool failure, jadi ada kerusakan peralatan di bawah permukaan. FM, formation change, karena formasinya berubah, maka pitnya nggak cocok. Ya. Maka dari formasi yang lunak menjadi keras, maka pitnya nggak akan bisa masuk. Atau oke. Ada hole problem, ada masalah lubang. Kenapa dicabut? Ada hole problem. HR, hours, karena durasinya, bit itu punya durasi. Bit itu dari pabrikasi bisa untuk over sekian jam, misalnya 40 jam putaran. Maka kalau sudah terpenuhi dan nggak punya ROP lagi, maka dia dicabut. Biasanya kalau nggak duration atau hours, yaitu rotationnya. Kalau bit itu sudah berputar sekian ribu rotation, maka bit itu sudah lifetime-nya sudah habis, maka dicabut. Ya. Maka diidentifikasi semua. Left in hole. Ya, kadang-kadang bitnya itu ketinggalan, ada yang lepas. Ya. Log, karena akan melakukan logging. PP, pump pressure, ada masalah di pompanya. Kalau kita pompanya rusak dan butuh waktu lama. Penetration rate, karena penetration rate-nya itu sudah lambat sekali. Ya, kenapa aku lambat sekali? Mungkin bitnya alasannya macam-macam. Bisa bitnya rotating hours-nya sudah tercapai, bisa formasinya sudah menjadi keras, atau mungkin yang jelas penetration rate-nya sudah nggak mau maju lagi. Bisa juga bitnya sudah tumpul, maka dicabut. Rig, karena rignya rusak, perbaikan yang lama maka dicabut. Jadi kalau sudah mencapai total depth sampai kedalaman yang diinginkan, walaupun bitnya sudah bagus, masih bagus dan lain, kalau sudah sampai kedalaman yang diinginkan di casing point-nya, maka dicabut. Kemudian karena torsinya tinggi sekali, ya cabut. Twist off itu karena pipanya itu lepas. Twist off. WC itu weather condition, mungkin karena cuaca yang buruk, misalnya ada gempa. Kalau yang saya pernah kejadian karena ada waktu itu kebakaran hutan yang asapnya pekat sekali di Riau, maka seluruh rig diminta untuk berhenti, maka kita cabut bitnya. Itu 7 ya. Itu yang roll count bit. Bagaimana yang pitch cutter bit? Ya, pitch cutter bit. Nah, cutting structure-nya. In fixed coverage, sama tadi. The inner rows are the cut rows which occupy the inner two-thirds of the inner, bit ada radius, outer. measured from the center of the cutting structure out, as shown here. The outer rows are the cutter rows occupying the outer one-third radius, as shown. Cutter wear is graded numerically using a scale from 0 cutter is 0, while an 8 left. Inner rows normally experience about the same level of over. Likewise, the outer rows cutters will also usually exhibit similar. When dull grading the bit, look at the inner and outer rows separately. On the IADC chart, enter the number that describes the overall dulling condition of each area. In this sliders up and to see the relationship of the amount of cutter wear to the IADC numbering system. Sama dengan tadi kita dibagi dua, ada yang inner,
ya 2/3-nya ada yang outer sepertiganya. Kemudian berapa ketumpulannya dibagi 5. 1, 2. Kalau di outer dibagi 3, 1, 2, 3. Okay. The next chart space under cutting structure is reserved for dull characteristics. Click on each ADC code to bring up a larger image of that dull characteristic. Use the plus and minus signs to zoom, and when the cursor changes to a hand, use the mouse to further examine the picture. For additional examples of a particular dull characteristic, click on the arrow in the upper right corner of the window. Jadi sama dengan yang apa roller conbit tadi ya, sama alasannya cabut kenapa ya. Ya, oke, dual karakteristiknya ya. Karakteristik tertentunya itu apa. Kemudian the last space on the IAD under cutting structure is for you structure. Letaknya di mana? Ya, di kon di sini, di nose itu yang pinggir, di taper yang sini, shoulder yang sini. Ya, di situ. Ini kalau yang fixed cutter bit atau PDCB. Biring karena nggak punya biring maka nggak ada di sini. Biring itu tadi kon yang bisa diputarkan, kita nggak bisa diputar yang di fixed cutter, maka nggak diisi. Ya, ini sama caranya. Ya, undergate-nya masukkan ring gauge namanya, diukur sisanya berapa. If the bit is engaged, simply enter the letter I in the space on the chart. If the bit is under gauge, measure to the nearest 1/16 of an inch and record the gauge chart. Kemudian this space under the heading remarks dull characteristics of the bit not noted under cutting structure. Note that you may report additional dull characteristics of the cutting structure in this space, but you may also note other dull characteristics as well. Kemudian yang terakhir, alasan dicabut sama. The last space on the IADC chart is for recording the reason the bit was pulled. These 2 or 3 letter codes help tell the complete story of the bit run. Oke, sama. Oke, jadi sekarang ada pertanyaan. Jadi kalau kita balik lagi ke sini dual grading tadi, ya, maka tadi ya I itu inside, O itu outer, D dual grading, L itu apa tadi? R itu reason to pull out, ini outer grade ya tadi. Nah, kemudian diisi satu WT warranted atau apa ya tadi di situ ya, alasannya R rerun, B itu karena BHA. Jadi maka di situ ini yang sulit, ada bit spesialis, jadi orang yang kerjanya hanya urusi bit. Bit itu macam-macam, ada yang beli bit satu terus silakan mau pakai, silakan mau diapain silakan, ada yang pakai engineer-nya, bit engineer ya. Jadi nanti beli bit itu berdasar kedalaman. Dia bayarnya per kedalaman atau per jam ya. Kalau bisa bayar per jam atau per kedalaman maka itu akan diperhatikan sekali tentang hidrolikanya, tentang ROP-nya, tentang WOB-nya dan lain-lain itu diperhatikan sama bit engineer ya. Itu untuk bit. Jadi ada suatu ahli namanya bit engineer atau bit spesialis. Itu ada elevasi yang bertanggung jawab terhadap itu dia.
bayarnya itu per feet, ya, per feet atau per jam. Ya. Itu untuk feet. Ada pertanyaan silakan. Jadi semua data-data ini sangat bermakna. Data-data itu sangat bermakna ya. Ya. Dan penuh arti. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi silakan. Ini yang masuk cuma 13 orang ya? Iya Pak. Israel menilai tidak hadir Pak. Israel sama siapa? Israel saja Pak. Israel saja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya Pak, kurang Israel Pak. Israel saja. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya juga mau pilkada di nyoblos, persiapan nyoblos. Terima kasih. Selamat pagi. Tidak Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Dong mukanya dong, masa nggak lihat mukanya? Saya Ide tolong screenshot lah ya. Mana Fitri? Mana Fitri? Masih tidur Fitri? Oke, terima kasih. Mana Fitri ini? Nah, oke, terima kasih. Ya Pak. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Terima kasih.